Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel One Line React. मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और मेरे साथ है हमजा इब्न तारिक। और गाइस पहले की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कौमे याद, जो कि हसी भाई ने बहुत ही स्पेशल तरीके से हमें समझाया है। और पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस वीडियो को देखते देखते एंजॉय करें, देन आपसे गुफ्तगू होगी वीडियो के एंड पे। थी दोस्तों, तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर कौम हुआ करती थी। ये लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थे, यानी कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा एडवांस और जदीद तरीन यही लोग थे। ये लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज के साइंसदान भी इनकी अक्ल व दानिश पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। ये लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले के लिए नाउज़ुबिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे, क्योंकि ये लोग इंतहाई ताकतवर, इंतहाई कदावर और जीनियस तरीन लोग थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से ये अपने दौर की सुपर पावर कहलाते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से वो सरकश और नाफरमान होते चले गए। वो खुदाए वादा उला शरीक के वजूद से मुनकिर होते चले गए। इनके अंदर गरूर और तकब्बुर हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को इनकी हिदायत के लिए और इनको बात समझाने के लिए भेजा। लेकिन ये लोग इनका मजाक उड़ाते, अंबिया कराम को अजियतें पहुँचाते और इन पर तशद्दुद करके इन्हें अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया करते थे। ये जगह बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब थी, लेकिन जब इन पर अजाब नाजिल करने का फ़ैसला कर लिया गया तो सबसे पहले इनके यहाँ बारिशें रोक दी गई, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला जिस बस्ती पर राज़ी होता है या इससे खुश होता है तो वहाँ पर बारिशें बरसाता है। लेकिन इस सरकश और नाफरमान कौम पर इसके तकब्बुर की वजह से बारिश जैसी नेमत छीन ली गई। इनके हम बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा होती चली गई। लेकिन फिर एक रोज़ एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या रुनमा हुआ। उन्होंने एक रोज़ आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा, जो कि तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ रहा था, और वो इस बादल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और समझे कि इनकी कैद साली अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये बारिश बरसाने वाला कोई बादल है जो कि खूब बरसेगा और फिर एक बार फिर से इनके यहाँ हरियाली और सब्ज़े का दौर फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से कहर बरसाने के लिए इन पर नाजिल हुए थे। ये वो बादल थे जिन्होंने सिवाय इनके मजबूत मकानात और महलात के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करके तबाह कर दिया। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है और इरशाद होता है कि जब उन्होंने इसे देखा कि वो एक बहुत बड़ा अब्र है जो इनके मैदानों की तरफ बड़ा चला आ रहा है, वो लोग कहने लगे कि ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम बहुत जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज़ को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता था, और हम इसी तरह से मुजरिमों को सजा दिया करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी तेज़ रफ्तार आंधी थी जो कि तापकारी या रेडिएशन के असरात से भरी हुई थी, जिसने हज़ारों साल गुजरने के बाद भी आज तक इस ज़मीन के खिता को आबाद नहीं होने दिया। इस हवा ने यहाँ पर किसी भी जिंदा चीज़ और अपने पीछे ना तो किसी सब्ज़े को छोड़ा। यह हवा जहाँ जहाँ से गुजरती थी इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर सिर्फ हड्डियों का पिंजरा रहने देती। जैसे कि आप जानते हैं कि एटमी हमले के बाद भी इंसानों के जिस्म का गोश्त पिघल कर एक भाप के अंदर बदल जाता है। वो एक ऐसी बांझ कर देने वाली हवा थी जैसे तापकारी या एटॉमिक रेडिएशन किसी जगह की ज़मीन के अंदर तक असर करके इसको बांझ कर देती है, यानी कि इस ज़मीन पर दोबारा कोई सब्ज़ा नहीं उग सकता। आपको बताता चलूँ कि ये कौम आद है, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला इस कौम के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए निशानी है, यानी कौम आद के इबरतनाक तबाही के बारे में तुम्हारे लिए निशानी है, जब हमने इन पर एक ऐसी बेखैर हवा यानी कि बांझ हवा भेज दी। वो जिस चीज़ पर से भी गुजरती इसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर ना छोड़ती। दोस्तों, इस ताबकारी नुमा हवा ने इनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। इनका सब कुछ मिट गया, ना वो बागात रहे, ना सब्ज़ा, बल्कि हर तरफ उड़ती हुई रेत और इंसानी ढांचे ही रह गए। ये ज़मीन का पूरा हिस्सा खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत नज़र आती है, और आज के ज़माने में भी इस खिते को रबीए खाली के नाम से ही अरब के लोग पुकारा करते हैं।
آج اس واقعے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ لشکر ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا تھا، اور اس لشکر نے جب اس خطے کے اندر کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر تک رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس لشکر نے کنویں سے پانی لیا تو وہاں موجود کچھ خشک لکڑیوں کو بھی اٹھا لیا اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنووں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو کہ سرکش اور نافرمان تھی، لہٰذا یہاں پر کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بہت بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح الحکیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہے ہوا اور حکیم کا مطلب ہے بانجھ عورت یا مرد، یا پھر یہ بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی ایک عرصے تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو کہ انسان کے جسم سے گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسے بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز نہ تو پیدا ہو سکے اور نہ وہاں پر کوئی انسان رہ سکے۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے اندر جب ایٹمی تجربات اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والی ریڈیشنز کے بارے میں جب انسانوں کو پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آخرکار آج سمجھے ہیں، جس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایک ایسا بادل جو انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی اتنی تیزی سے تباہی مچا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا پیدا ہو جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سالوں تک وہاں کچھ بھی پیدا تک نہ ہونے دے۔ تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کے لیے بتائے گئے اس بانجھ ہوا کے لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہماری عقل کس قدر ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، جس نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت چھوڑ دی تاکہ انسان اس سے سبق لیں اور اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا مقام نہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ جی تو ویورز، یہ ویڈیو جو آپ کو جس پہ ابھی آپ کو قوم عاد کے بارے میں اسی بھائی بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز قرآن پاک کی آیات کی حوالے کے ساتھ آپ کو بیان کر رہے تھے، تو اس میں بہت سا ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی جو زندگی میں ہے نا بہت سی چیزیں اس میں سیکھی جا سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل جیسے ایک ترقی کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ ڈیولپڈ ایک جو سویلائزیشن گزری ہے جسے قوم عاد کہا گیا، اور ان کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ وہ بتایا گیا کہ وہ جنت اور اس طرح کی چیزیں بھی بنا دیتے تھے، تو بہت ہی ایک طاقتور وہ ایک قوم تھی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا ایک بانجھ ہوا کا کہ جو ہر چیز کو بانجھ بنا دیتی تھی، جیسے کہ ایک بانجھ عورت کہا جاتا ہے کہ وہ بچے نہیں جن سکتی، بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہر چیز مطلب وہاں پہ جتنے بھی باغات تھے وہ ساری چیزیں بڑے اچھے سے بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے بتائی۔ اس میں ہمارے لیے بڑی چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں، بہت سی چیزوں پہ ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں جو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح کی بھی ایک دور سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں یا یہ ٹیکنالوجی کا آج کل جیسے کہ کہا جاتا ہے نارملی کہ آج کل تو یہ ہم اکثر حمزہ بھائی سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آج 21st سینچری ہے، تو اس میں بدل گیا دور، وہ پرانا دور نہیں رہا، اب جو ہے نا ہم کو بدل جانا چاہیے، لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہمیں ایز اے مسلم ہمارے جو
दीन से हमें जो तालीमात मिल रही हैं, ये सारी मसाले जो कुरान पाक में हमारी हिदायत के लिए रखी गई हैं, और हमें चाहिए कि इस पे हम जो है ना इस पे गौर व फिक्र करें और अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो हमजा भाई आपकी क्या राय है इसके बारे में? इसके बारे में मेरी तो राय नथिंग। मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, मैं एक चीज मेरे माइंड में बहुत चल रही है कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जितना हो सके उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1400 साल पहले ही हमारे लिए दुआ कर दी कि अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी कौम को बचाना। बेशक मेरी हो सकता है कि हम जो कौमें आद है उनसे भी ज्यादा गुनाहों में पड़े हुए हैं, उनसे भी ज्यादा जो है ना वो इस चीज में इन्वॉल्व है कि हमारी जो है अल्लाह के हाथ अल्लाह जाने। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अहम दुआ की, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल्लिल आलमीन थे वो, और उन्होंने दुआ की थी कि ये जो मेरी उम्मत को इस अजाब से, लेकिन हमजा भाई मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस जितनी भी कौमें गुजरी जिन पे अल्लाह का अजाब आया, वो सारे जितने भी गुनाह करते हैं कलेक्टिवली आज जो है ना वो सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन ये उनकी जो है ना दुआ के फजल और उनकी दुआ के वसीले से आज जो है ना हमें हमारी शक्लें नहीं तब्दील हो रही, हम पे कोई अजाब नहीं नाजिल हो रहा, वरना कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कोई किसी चीज में कोई कसर छोड़ी हो। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने किरदार में और अपने इखलाक में और अपनी रवायात में इस्लाम को फॉलो करते हुए, हम ऐसी तालीमात को फॉलो करते हुए जो अल्लाह के नबी ने हमें दी, ठीक है, और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाए, अपनी जिंदगी को जो है ना वो क्योंकि इस्लाम को जब बंदा पूरे तरीके से जो है ना कोशिश करता है उसको फॉलो करने की, तो इंसान का जो जिंदगी है ना वो इंतहाई खुशगवार और खुशनुमा हो जाती है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आपकी राय जरूर चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते हैं इस वीडियो में, और आपकी सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की, आप जो फैमिली हमें देखती है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को। तो आप सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।